السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پچھلے جمعے گفتگو ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کا آغاز جو ہے اپنے گھر سے کیا، اپنے گھر والوں سے اور اپنی قوم سے جو ہے وہ توحید کا آغاز کیا۔ توحید کی دعوت جب پیش کی تو گھر والے بھی اور قوم والے بھی جو ہے وہ کیا ہو گئے، دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی خلاف ہو گیا ہے۔ اور باپ کیا کہتا ہے، ابراہیم میرے گھر سے تو چلا جا، اگر تو نہیں جائے گا تو میں تجھے کیا کر دوں گا، رجم کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کا گھر جو ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اللہ سے جو ہے دعا کروں گا آپ کے لیے، یہ بات کہہ کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے۔ اب اس سے پہلے بھی کئی واقعات جو ہے وہ پیش آئے کہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب بتوں کو توڑا، قوم ساری میلے کے اندر جو ہے مصروف تھی، تو ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کو توڑ کے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب قوم والے واپس آئے تو دیکھا کہ بت جو ہے وہ سارے تہس نہس ہوئے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ سوچنے لگے، سوچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، لگتا ہے یہ ابراہیم کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں ابراہیم آپ پریشان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ بت جو ہے بتا بھی نہیں سکتے، یہ حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ، اے ابراہیم یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو ذہین اور فتین بردبار بنایا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں، اب یہ سارے سر جھکا کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اپنے انہی معبودوں سے پوچھ لو، تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھ سے جو پوچھ رہے ہو، یہ جو تمہارے حاجت روا مشکل کشا ہیں، انہی سے پوچھ لو یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، تم پھر ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اللہ اکبر۔
جب ان کو بات سمجھ آ گئی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، لہٰذا اب ابراہیم کو سزا ملنی چاہیے۔ سزا کیا ہے؟ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، لکڑیاں جمع کرتے رہے، 1 مہینے تک مفسرین نے لکھا ہے 40 دن تک وہ لکڑیاں ایک میدان کے اندر جو ہے جمع کرتے رہے، لکڑیوں کا جو ہے بہت بڑا ایندھن بن گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکنے کے لیے منجنیق جس کے اندر پتھر پھینکتے تھے اس کے اندر بٹھا کے ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر گئے، اللہ نے کہا کہ آگ تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ ہمارا ابراہیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جانا ہے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ہمارے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ گلزار بن گئی ہے، وہ ٹھنڈ بن گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے تھوڑے سے کپڑے جو ہے وہ جلے تھے، اس وجہ سے سب سے پہلے قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس جو پہنایا جائے گا، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کس طرح کے تھے، ان کی شکل و صورت کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں جب معراج کی رات گیا تھا، میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملا تھا، انہوں نے میری امت کے لیے پیغام بھی دیا تھا، سلام بھی دیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا اور یہ پیغام بھی دینا۔ کس چیز کا پیغام دینا؟ پیغام اس بات کا دینا کہ یہ جنت کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، یہ بڑی زرخیز ہے۔ کہا کہ تمہیں یہاں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہا تم سبحان اللہ کہتے ہو اس مٹی کے اندر تمہارے لیے اسی وقت ایک درخت لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اپنی امت کو میرا پیغام دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے تو میں محمد کو دیکھ لے، میں محمد کے ساتھ ابراہیم کی شکل ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس طرح میری شکل ہے ابراہیم میری شکل کے مشابہ ہیں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خوبصورت بنایا، ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابراہیم بھی خوبصورت ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے یہ پیغام دیا تھا۔ اب ابراہیم کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ چاند سورج ستارے جن کو تم پوجتے ہو، کہتے ہو یہ ستارہ ہمارا رب ہے، یہ سورج جو ہے ہمارا رب ہے، یہ چاند ہمارا رب ہے، کہا کہ یہ تو ڈوب جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ خود جو ڈوبنے والے ہیں، یہ کسی کی مدد کیا کر سکتے ہیں، یہ خالق نہیں ہے، یہ خود مخلوق ہیں، ان کا مالک ایک اللہ ہے جو میرا اور آپ کا مالک ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات سمجھائی تھی۔ اب آگ کے اندر گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم خلیل اللہ کو کچھ بھی نہ ہوا، ابراہیم خلیل اللہ سلامت نکل کے آ گئے۔ اس وقت کا بعض مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے بھی یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جب صحیح سلامت نکل آئے، وقت کا جو بادشاہ ہے کہتا ہے ابراہیم کا رب جو ہے اتنی طاقتوں والا ہے جس نے ابراہیم کو صحیح سلامت جو ہے اتنے بڑی آگ سے جو ہے صحیح سلامت لوٹایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے جو پہلے مقابلہ کر رہا تھا اب آ کے کہتا ہے ابراہیم مجھے یہ بات تو بتاؤ، اگر میں تمہارے رب کے نام پہ کچھ چیز جو ہے صدقہ دینا چاہوں، کیا میں تیرا رب جو ہے میرا صدقہ قبول کرے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، پھر توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا رب اس وقت تک جو ہے تیرا صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک تم اس کو ایک اکیلا خالق مالک نہیں مانتا، جب تک تو میرا پیروکار نہیں بنتا، اس وقت تک میرا رب تیرا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے اس کے باوجود بھی اس نے دیکھا کہ ابراہیم کا رب تو اتنی طاقتوں والا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے 40,000 گائیں ابراہیم کے رب کے نام پہ صدقہ کر دی۔
अल्लाह अकबर। रब की निशानियां हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी कौम से इतनी आजमाइशों के बाद वहां से निकले सफ़र करते हुए। मुफस्सिरीन लिखते हैं, तारीख वाले, सीरत वाले लिखते हैं कि ये मिस्र के शहर के अंदर जब पहुंचे तो इनके साथ इनकी बीवी भी साथ हैं। बीवी कौन है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इनकी जो बीवी थी, मुहद्दिसीन ने भी कहा है कि जो इनकी बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम, वो जो थी वो इनके चचा की बेटी थी, चचा ज़ात थी, चचा की बेटी थी, उनके साथ इनका निकाह हुआ था। सारा भी साथ हैं। जब उस इलाके के अंदर, मिस्र के इलाके के अंदर पहुंचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहला जोड़ा जिसने अल्लाह के रास्ते के अंदर हिजरत की थी वो इब्राहिम और सारा अलैहिस्सलाम हैं। सबसे पहला जोड़ा जिन्होंने अल्लाह के रास्ते के अंदर हिजरत की है वो इब्राहिम और सारा अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह के रास्ते के अंदर हिजरत की है, निकले हैं। अब जब निकले हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं उम्र 70 साल की है। उम्र 70 साल की है, किन की? इब्राहिम खलीलुल्लाह की। अब सफर करते हुए वहां जब पहुंचे हैं, अब वहां पे पहुंचने के बाद जब मिस्र के इलाके के अंदर पहुंचे, वहां का बादशाह बड़ा जालिम है, जो बीवी जिसके साथ खामद बीवी अगर सफर कर रहे हैं तो बीवी को छीन लेता है, मर्द को जो है वो कत्ल कर देता है। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह को और सारा को पकड़ के फौजी ले गए। जब ले गए तो उसने पूछा, इब्राहिम खलीलुल्लाह पहले कहते हैं, सारा को कहते हैं देखो तुम मेरी बहन भी हो, कज़न भी हो, क्योंकि चचा की जात हो, इसलिए अगर वो तुमसे पूछे तो तुम ये कहना वो मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। सारा अलैहिस्सलाम जब सामने गई बादशाह के, बादशाह ने पूछा, अगर वो जो है कहती थी, कोई औरत कह देती कि ये मेरा भाई है तो उसको छोड़ देता था, कुछ नहीं कहता था। लेकिन सारा को अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरी और आपकी वो माँ लगती हैं, अल्लाह ने इतना उनको भी हसीन बनाया था, जिस कदर इब्राहिम हसीन थे इसी कदर वो भी हसीन थी। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कहा मेरा भाई है, लेकिन उन्होंने, उस बादशाह ने छोड़ा ना, फिर भी अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा, हाथ आगे बढ़ाने लगा। अल्लाह ने उसके हाथ को शल कर दिया, उसको फालिज हो गया, उसका हाथ वहीं रुक गया, वो तड़पने लग गया। अल्लाह अकबर। इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये बीवी सारा देखती हैं अल्लाह से, वो जो है फिर कहता है मेरे लिए दुआ कर दो, अब मैं तुम्हारी तरफ जो है गंदी नजर से नहीं देखूंगा, हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। दुआ की है, सही हो गया, फिर हाथ बढ़ाने लगा, फिर इसी तरह हुआ तीसरी मर्तबा। अल्लाह अकबर। जब उसने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा, दुआ कर दी, कहा अल्लाह अगर ये मर गया तो कहेंगे कि इस औरत ने कत्ल किया है। सारा अलैहिस्सलाम दुआ करती है, ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद कहता है तू जो है ये बरगजीदा बंदी लगती है अल्लाह की, जो है ये बड़ी मुकर्रब नेक साले लगती है। कहा कि ये, बाद मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उसने अपनी बेटी जो है हाजरा जिनका नाम था, उनको जो है दे दिया बतौर खादमा कि ये तुम्हारी खिदमत करेगी, बतौर लौंडी जो है दे दिया, ये तुम्हारी खिदमत करेगी। बाद ने कहा है कि वो उसकी जो है खादमा थी, उसने दी है, लेकिन ज्यादातर बात यही है कि वो उसकी बेटी थी। उसकी बेटी हाजरा जो है वो दे दी, उसने कहा कि ये तुम्हारी खादमा होगी, तुम्हारी खिदमत करेगी। अब लेके चले, सफर करते रहे, सफर करके वहां पे पहुंचे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अब उम्र जो है वो क्या हो गई है, 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। अल्लाह अकबर। अब वहां पे क्या कह रहे हैं, सारा कहती हैं कि ये जो हाजरा है मैं तुम्हारा निकाह इसके साथ कर देती हूँ। इब्राहिम, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, शायद अल्लाह तुम्हें इससे औलाद दे दे। अब क्या कहती हैं, खुद कह रही हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारा निकाह इस हाजरा से जो है वो कर देती हूँ। इब्राहिम आप इससे निकाह कर लो। हाजरा से जो है सारा ने निकाह करा दिया। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ने क्या इनाम दिया। सारा को औलाद नहीं हो रही थी, कितनी उम्र हो गई? मुहद्दिसीन लिखते हैं कि सारा की उम्र भी 70 साल से ज्यादा हो गई थी। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह कितनी उम्र को पहुंच गए? 80 साल की उम्र को पहुंच गए। इब्राहिम खलीलुल्लाह 80 साल की उम्र को पहुंचे हैं, सारा की उम्र 70 साल है। कहती हैं कि हाजरा से निकाह कर लो। निकाह किया है। अब सारा से जो है उम्मीद होगी, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया, अल्लाह ने बेटा दे दिया। अब लेकिन अल्लाह कहता है कि सारा तूने भी कुर्बानी दी है, तूने भी नेकी की है, मैं रब किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ने हाजरा को बेटा इस्माइल दिया तो सारा को भी बेटा इसहाक अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करते। कहा तुमने जो है
कुर्बानी दी है, नेकी की है। इब्राहिम का निकाह हाजरा के साथ कर दिया। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बेटा जो है वो अता किया। कुरान कहता है जब हाजरा को जो है वो बेटा इस्माइल हुआ, अब फरिश्ता जब आया ना, कहने लगा कि सारा को भी अल्लाह ने बेटा देने का इरादा किया, अल्लाह बेटा अता करेगा। तो वो पास खड़ी हैं, कहती हैं कि मुझे बेटा होगा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, बांझ हो चुकी हूँ, क्या मुझे भी बेटा होगा? कहा काला कदालिकी काला रब्बुकी, कहा कि वो तुम्हारे रब ने कहा है, वो तो कुन के साथ सब कुछ कर सकता है, वो तो खालिक है। जकरिया को बुढ़ापे के अंदर अल्लाह ने बेटा अता कर दिया, तो वो तुम्हें भी बेटा देने पे कादिर हैं। अल्लाह ने सारा को भी बुढ़ापे के अंदर जो है बेटा इसहाक अता फरमाया। अब इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम जितने इम्तिहानों से पीछे गुजरे हो, आग के अंदर गए हो, घर से निकाले गए हो, वो बादशाह के पास गए हो, अब ये सारे इम्तिहान थे, सारे इम्तिहानों के अंदर, पेपरों के अंदर 100/100 नंबर आपने लिए हैं। इब्राहिम अब आखिरी इम्तिहान है। क्या इम्तिहान है? 80 साल